मौसम भी अच्छा है, मौसम को भी इंजॉय करूँगी और साथ सॉन्ग को भी इंजॉय करूँगी। इतनी गर्मी का जोर टूटने के बाद जब ऐसा मौसम आता है तो वैसे भी बंदे का दिल करता है घर से निकलने को। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है, गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो गई है। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि इतना अच्छा मौसम है। फ्रेंड्स के साथ आए हैं, मौसम अच्छा था, बस यूनिवर्सिटी से हमने क्या आउटिंग कर लिया, थोड़ा बाहर चले जाते हैं। और इस्लामाबाद का वैसे भी मौसम ज़रा सा चेंज हो तो बहुत मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ अशमत बनारस खान। नाजरीन, शदीद गर्मी के बाद शहर इक़्तिदार में आखिरकार आबरी रहमत बरस पड़ी, जिससे शहर इक़्तिदार का हुस्न दोबाला हो गया है। बारिश के शुरू होते ही शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहरी गर्मी के सताए अपने फैमिलीज़ के साथ लेक व्यू पार्क का रुख करने जा रहे हैं। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लेक व्यू पार्क में। यहाँ आई हुए फैमिलीज़ से हम बात करेंगे, लोगों से हम पूछेंगे कि वो मौसम में होने वाली तब्दीली के हवाले से क्या राय रखते हैं और अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ पे आई हुए हैं लेक व्यू पार्क, मौसम को एंजॉय करने आई हैं या नहीं, आप फैमिली के साथ किसी और मिशन पे आई हुई हैं? मेरा यहाँ सॉन्ग शूट था, मैं मॉडलिंग करती हूँ। देन मैं यहाँ सॉन्ग शूट के लिए आई थी, साथ मौसम भी अच्छा था, एंजॉय के लिए भी आ गए हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ शूटिंग भी हो रही है सॉन्ग की। अच्छा, सॉन्ग शूट हो गया है आपका? नहीं, अभी स्टार्ट होगा। अच्छा, इस मौसम में आपका सॉन्ग भी शूट होगा, शूटिंग आपकी हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगी? मौसम तो काफ़ी अच्छा है। बस मौसम भी अच्छा है, मौसम को भी इंजॉय करूँगी और साथ सॉन्ग को भी इंजॉय करूँगी। बस दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताएं कि खाने के हवाले से ज़रा बताएं, इस मौसम में मौसम की मुनासबत से कौन सा खाना आपको पसंद है? हल्की हल्की सी बारिश और साथ गरम गरम जलेबियाँ। सूरज की जगह बादलों ने ले लिया है, इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया है, तो क्या एंजॉय कर रहे हैं सर आप? अच्छा लग रहा है जी, फैमिली के साथ निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशल जो है, इतनी गर्मी का जोर टूटने के बाद जब ऐसा मौसम आता है तो वैसे भी बंदे का दिल करता है घर से निकलने को। कैसा महसूस कर रही है यहाँ माशाल्लाह फैमिली के साथ? जी ज़बरदस्त। और ये मौसम के साथ तो आपको पता है कि इतनी गर्मी के बाद ये एंजॉयमेंट जो है ना, फीलिंग, ये कह नहीं सकते कि हमें कितना अच्छा फ़ील हो रहा है। और खुशगवार मौसम भी हो गया है, ठंडक भी महसूस हो रही है। और इस्लामाबाद का वैसे भी मौसम ज़रा सा चेंज हो तो बहुत मज़ा आता है और बच्चे भी इंजॉयमेंट करते हैं। और माशाल्लाह आज मेरी बच्ची का शूट भी है और शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी प्यारा हो गया साथ। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। बेगम से कोई फरमाइश की है मौसम की मुनासबत से आपने? मौसम वो तो जो फरमाइश किया है वो तो पहले खा के हम आ चुके हैं, बाकी अब मौसम एंजॉय करने आए। गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई है हालिया बारिश से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा महसूस कर रही हैं आप यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है, गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो गई है, मौसम खुशगवार हो गया है, तो सही फील हो रहा है, मौसम भी सही है। और फ्रेंड के साथ आउटिंग पे आए हम, तो अच्छा लग रहा है इधर। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, मौसम की मुनासबत से बेगम से किसी ख़ास डिश की फरमाइश की है? नहीं, किसी खास डिश की नहीं, बस ऐसे घूमने आए थे यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है सर, गर्मी के बाद अचानक से? अब हो रहा है, लेकिन यह है कि बारिश का इम्कान ज़्यादा है, बारिश हो जाएगी कुछ देर में तो और अच्छा मौसम हो जाएगा। तो यह है कि मज़ा करना है, एंजॉय करना है। बच्चों ने कोई फरमाइश की है आपसे या बेगम ने? बच्चों ने तो खैर फरमाइश की है खाने पीने की, तो बस खाने पीने जाएंगे और उसके बाद ज़्यादा झूले हो रहे हैं, अभी खुल जाएँ तो फिर झूले भी झुलाएंगे इनको बच्चों को। मौसम काफ़ी खुशगवार है। आप माशाल्लाह से फैमिली के साथ आए हुए हैं सारे, घर से खाना बना के लाई हैं या नहीं? आपने अपने हस्बैंड से बाहर के खाने की फरमाइश की है? खाएंगे, अब बाहर आए तो बाहर से ही खाएंगे। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मौके की मुनासबत से कौन सी डिश सूट करता है मौसम में, इस मौसम में? इस मौसम में तो बारबेक्यू ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अभी देखते हैं फिर क्या खाते हैं। अभी तो नाश्ता करके आए हैं, लेट ही खाएंगे। बेगम से कोई ख़ास फरमाइश की है या नहीं, बाहर का खाना ही आज आपने खाना? जस्ट असल समर वेकेशन चल रही है बच्चों की, तो बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे, तो हमने देखा जो वेदर अच्छा है तो बस प्लान बना के निकल आए जस्ट। बच्चों ने कोई फरमाइश की है आपसे? नहीं, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, बस हम जनरली निकले इस्लामाबाद में, तो हमें बस ये व्यू अच्छा लगा तो उधर रुक गए। सर कैसा लग रहा है ओवरऑल, अगर गर्मी के बाद अचानक से मौसम चेंज हो गया? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी, स्पेशली ना आज जैसा सुबह से ना हल्की हल्की रेनी डेज है, फिर रेन स्टार्ट हुई है, रुक रही है, चल रही है,
تو بڑا اچھا تھا. پھر ہم نے کوشش کی آج بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جائے. کہ اگر دیکھا جائے کراچی سی ویو میں شام کے ٹائم جو ہوا چلتی ہے لوگ کافی وہاں کا رخ کرتے ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں کراچی کو اسلام آباد کے ساتھ تو کون سے شہر کا موسم اچھا ہے؟ اسلام آباد بہت اچھا ہے، اور جیسے کہ وہاں پہ تو شام کے ٹائم ہوتا ہے، دن میں بہت گرمی ہوتی ہے، جبکہ یہاں پہ دن میں بھی تھوڑا اچھا موسم ہے. اور آج تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موسم ہے، اور ہم لوگ بچوں کے ساتھ بہت انجوائے یہاں پہ کر رہے ہیں. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہاں پہ آ کے تو ہمیں بہت ہی زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے. اور میرے بچے یہاں پہ بہت خوش ہیں نا، یہاں پہ کھیل رہے ہیں. اور جیسے کہ 2-3 دن سے گرم تھا موسم، اور آج ٹھنڈا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ بتائیں مجھے آپ کراچی کی بریانی حلیم اس کی جگہ اسلام آباد میں کون سے اس کو دینا چاہیں گی کھانے کے لحاظ سے؟ کھانے کے لحاظ سے کراچی بیسٹ ہے، بریانی تو بہت اچھی ہے. اور یہاں پہ ہے ملائی بوٹی یہاں کی اسلام آباد کی بہت مزے کی لگی ہے مجھے، اور کوفتے بھی بہت اچھے لگے ہیں یہاں کے اسلام آباد کے فوڈ کے حساب سے. اسلام آباد کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے جی تو فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے آپ آئے ہیں یہاں؟ نہیں، فرینڈس کے ساتھ آئے ہیں. موسم اچھا تھا، بس یونیورسٹی سے ہم نے کہا آؤٹنگ کر لے، تھوڑے باہر چلے جاتے ہیں، پارک ہیں، تھوڑا انجوائے ہو جاتا ہے دوستوں کے ساتھ. کیسا لگ رہا ہے سر؟ کیسا محسوس فیل ہو رہا ہے؟ اچھا فیل ہو رہا ہے، موسم بھی اچھا ہے، آؤٹنگ کر رہے ہیں، بس دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. گرمی کے بعد جو آبر رحمت ہوئی ہے تو کیسا محسوس کر رہی ہے؟ موسم کافی اچھا ہو گیا تو آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم بچوں کو لے کے آئے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے، اور بچے بھی بہت خوش ہیں. میرے کراچی سے مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں وہاں پہ نا، تو بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اتنا اچھا موسم ہے. کافی گرمی وہ ہو رہی تھی نا کافی ٹائم سے، تو آج ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہے. گرمی میں لوگ نہیں آتے زیادہ تر، اب چونکہ آج بارش ہوئی ہے تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں. اس کا آپ کے کاروبار پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ماشاءاللہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا لیکیوں میں تو لوگ آتے ہیں ادھر گھومنے پھرنے آتے ہیں، پھر کام بھی اچھا ہوتا ہے. جب گرمی ہوتی ہے نا تو لوگ نہیں آتے، جب ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے 4 بجتے ہیں تب لوگ آتے ہیں، پہلے کام بھی نہیں ہوتا. اس طرح بندے مطلب ویلے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے کام بہت ڈاؤن ہے. یہ بتائیں آج کے دن کی ہوئی ہے کوئی آپ کی یہ کام صحیح؟ ہاں جی بسم اللہ، کام ہوا ہے، کافی اچھا کام ہوا ہے. تقریباً 1-2 کسٹمر لگے ہیں، ابھی تک تو رش نہیں ہے، تقریباً 4-5 بجے رش ہوگا تب کام شروع ہوگا. یہ گٹار آپ ہمیں بجا کے دکھائیں گے اس طرح کی. مجھے یہ بتائیں کہ موسم تو خوشگوار ہو گیا، کھانے کے حوالے سے بتائیں موسم کے مناسبت سے کون سا کھانا پسند ہے؟ کوئی ڈیسائیڈ کیے آپ فرینڈ نے؟ ہاں جی، مجھے تو فاسٹ فوڈ ہی پسند ہے، لیکن سب فرینڈس مل کے انشاءاللہ ابھی دیکھ رہے ہیں پکوڑے وغیرہ، سموسے، کیونکہ اس موسم میں یہی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. آپ لیک ویو پارک آئی ہیں، بارش بھی ہوئی ہے، موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا. ماما سے کھانے کے حوالے سے کوئی فرمائش کی ہے آپ نے؟ گول گپے کی. اچھا، کھلائے ہیں ماما نے؟ یس. تو اس کے علاوہ گول گپے کے علاوہ کوئی فرمائش نہیں کی؟ فرائز. ماما بابا سے کوئی فرمائش کی ہے آپ نے آج ان کو آپ یہاں لیک ویو لے کے آئی ہیں؟ یس. کیا فرمائش کی آپ؟ میں نے کہا باہر گھمانے لے کے جائے. اچھا، باہر گھمانے، وہ تو لے کے آ گئے، صحیح ہے. اب کھانے کے حوالے سے کوئی فرمائش کی ہے بابا سے آپ نے؟ نہیں. جی بالکل ناظرین، لوگوں کی رائے آپ نے جانی. لوگ انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں، لوگ اپنی فیملی کے ساتھ لیک ویو پارک آئے ہوئے ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ گرمی کے بعد بارش سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں کے مزے کے کھانے ہم کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نگہبان.